आशीर्वाद रही था ये मस्तक रे ये मस्तक रे प्रेमा ढाली दिया आम उपरे आम उपरे आशीर्वाद रही था ये मस्तक रे ये मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता हसुथिबु खेलुथिबु तुम आगरे ओ ओ ओ आशीर्वाद रही थाउ हे मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे জীবনে ঝড় ঝঞ্ঝা আসিব নাহি আসিলে भी কোন দিন নেবে কই এ জীবনে ঝড় ঝঞ্ঝা আসিব নাহি আসিলে भी কোন দিন নেবে কই আসুকে বাধা বিঘ্ন অন্তর রাতি খেলি দেবে পাশে পিতা পাতি নথাতে আহে পিতা মাতা হে পূজ্য দেবতা আহে পিতা মাতা হে পূজ্য দেবতা নাচুথিবু গাউথিবু নুয়া ছন্দরে हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ये मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय विनय रे तन्मय आम भल पाइबा स्नेह श्रद्धा चिरदिन पाई अछि तम मस्तक रे धन अछि तम मस्तके निसंदेह रे बापा हेले धन रे बापा तमे माने तो एइना आसी अछ हां तमे थक्की पड़ी जाइथिबो सेइति पई जाई कि से विश्राम आलय रे किछि क्षण विश्राम कर आउ जानि छ बापा बापा काली को अछि देव देव महादेवंक महाशिव जागर रात्रि सही पूजा उत्सव निमंते तुम मान को आने हम स्वर्ण चंपा फूल रे धन स्वर्ण चंपा फूल विनय ज्येष्ठ भ्रात आसंता काली अछि देव देव महादेव महाशिव जागर रात्रि आउ सही पूजन उत्सव निमंते आमको स्वर्ण चंपा पुष्प नहीं आने पड़ो रे विनय तेज ठीक अच्छे ज्येष्ठ भ्रात पिता आदेश अनुसार आम बेरी भाई चली जीवु से निघन अरण्य मध्य को चंपा फूल निरीक्षण करने बड़ भाई विनय मु तो पूरापूरी थकी पड़ी तेज चलतु विश्रामालय किसी क्षण विश्राम कर चलीजु से निघन अरण्य मध्य को तो ठीक कहिछि विनय बापा तन्मय हां धन ताले हमको विश्राम दियंतु निश्चय बापा हमको विदाय दियंतु हमें जाई विश्रामालय विश्राम करी चली जब से निघन अरण्य मध्य थिबा पुष्प जन मध्य को स्वर्ण चंपा पुष्प निमंती हरे तन्मय ताले हमको जीवा पाई दियंतु बापा हरे धन जीवा पाई दियंतु मां हमें जाउछु बड़ मां ठीक अछि रे धन
ସୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋ ଏ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ହଁ ସ୍ୱାମୀ କାଲି ପ୍ରଭାତକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆମ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ବିନୟ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ସ୍ୱାମୀ ହଲ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ତ ଦୁହେଁ ସମତୁଳ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଆସିବ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଓ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସିନପା ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜାଣିଛ ମୋ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଅଛି ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟା ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ପକେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା ଆପଣ ଯାହା ମନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସତ କହୁଛ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ ଆଳୟକୁ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଆମ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଫେରିବା ପଥକୁ ଚାହିଁ ବସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସୁରେଖା ଆଉ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ହଁ, ସ୍ୱରୂପା। ସ୍ୱାମୀ